अच्छा मैडम, खान साहब की जो लाहौर हाई कोर्ट में केसी से 9 मई के जमानत खारिज हो गई है, आज जमानत का फैसला आना था, तो क्या कहेंगे आप? कि इंसाफ का जनाजा निकल चुका है, यही कह सकती हूँ। क्योंकि हमने ये केस सुना था जब सलमान सफदर अपनी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे, और अगर आप सुनते प्रोसिक्यूशन को तो कोर्ट में तो लोग हंसना शुरू हो गए थे जब वो बात कर रहा था। वो जज भी शर्मिंदा होकर कह रहा था कि तैयारी करके आओ, और इसलिए एक दिन आगे की थी क्योंकि उस बेचारे आदमी से तो बात भी नहीं की जा रही थी। और क्या ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट सलमान सफदर ने दी थी, और ये दफन कर दिया था इस केस को, और फैसला उसी वक्त होना चाहिए था। अब उसके खिलाफ नहीं दे सका ना, इसने अपने गले से उतार के सुप्रीम कोर्ट के लिए कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट पता नहीं छुट्टी चली जाएगी, 2 महीने के लिए छुट्टी चली जाएगी। तो मेरे ख्याल में जो इसके ऑर्डर्स देते हैं वो नून लीग वाले हैं, और जो साथ एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं वही उनको ऑर्डर देते हैं। ये मुलाजमत कर रहे हैं, इंसाफ देने के लिए तो नहीं है बैठे जज, और हर जज बैठेगा भी नहीं इमरान खान के केस पे। आप देखना बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं, बड़े अपराइट, उन्होंने बड़ा प्रेशर सहा है। हमें उनको पहचानना चाहिए जो मानते हैं कि इंसाफ देन मिलना चाहिए। मैडम ये बताएं कि जमानत खारिज होना, हालांकि उम्मीद तो थी कि जमानत हो जाएगी, और 9 मई 2 साल हो चुके हैं, अभी भी 9 मई के केसेस हैं, और अभी जो आप बात करें उम्मीद थी, उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी। पहले इन्होंने 8 महीने सुनी नहीं है, ये पहले लगा नहीं रहे थे। जब लगा दी, क्योंकि सारे MPs वहाँ जमा होते थे, लॉ मेकर्स वहाँ जमा होते थे, तो इन्होंने लगा ली। लेकिन मेरे ख्याल में बेचारा जज हैंडल नहीं कर सका होगा, उसको पता होगा कि उसको बेल देनी चाहिए, तो फिर यही उसका हल ढूंढा उसने कि ठीक है। मैं भी हूँ कि नहीं, क्या नहीं एजाज, मैं यहाँ रात तक बैठूंगी और मैं नहीं उठूंगी, क्या मतलब है कि नहीं जा सकते? आपके तो बस की बात नहीं है। और मैंने कहा हुआ मैं कर्नल की बातें नहीं सुन रही, कम से कम जनरल बात करें मेरे से। मैं जनरल का ऑर्डर लूंगी, अब मैं कर्नल का लेवल नहीं हमारा। हाँ, फील्ड मार्शल कम से कम, उससे कम नहीं हम सुनेंगे। इससे खराब होती है हम। हाँ, जब कर्नल डील करता है हमें तकलीफ होती है। हम चाहते हैं कोई जनरल लेवल पे हमारे से करे और हम उनसे फिर डिस्कस करें। हम अपना आज फिर इजाजत मिल गई, हलीमा आपकी आज फिर छोड़ दी। मैडम 2 बहनों को मिली साजिश लग रही है मुझे, ये दोनों बहनों की साजिश लग रही है, लगता है आपको मुलाकात नहीं कराना चाह रही है। ये साजिश लग रही है मुझे। आजकल यही होता है, जो अंदर जाता है ना जी। सो आप ये देख सकते हैं जी, हम 9 मई के हवाले से बात कर रहे थे, तो अभी इजाज़त मिल गई है मैडम उस्मा खान को, मैडम नूरीन खानम नियाजी को, और मैडम हलीमा खान जो है वो यहाँ इंतज़ार करेंगे। सो ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के पास की, और अभी आप देख सकते हैं मैडम उस्मा खान और मैडम नूरीन खानम नियाजी मुलाकात के लिए जा रही हैं, लेकिन हलीमा खान को आज एक मरतबा फिर इजाज़त नहीं मिली, और अभी तीनों बहनें डिस्कशन करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब, आप बता दें कि जो आज खान साहब की ज़मानत जो थी वो खारिज कर दी गई 9 मई के अहम केसेस से, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये 9 मई के केस के अंदर ज़मानत खारिज करना एक मज़ाक़ा खेज़ बात है। ये इंसाफ का कत्ल है। इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। आइन का आर्टिकल 10 ने बड़ा वाज़ह है, इमरान खान साहब के ऊपर कोई रोल साबित नहीं हुआ, कोई एविडेंस उन्होंने पेश नहीं की, कोई गवाह उन्होंने पेश ऐसा नहीं किया जो कि चश्मदीद गवाह हो, या उसने आकर कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो जिसमें कोई वीडियो, कोई पैगाम, कोई ऑडियो, कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो खान साहब के ऊपर ये कसूर साबित करती हो। जब हमारी तरफ से सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन के जो है वो होश उड़ गए थे। अदालत उसे मौका दे रही थी कि अगर आपकी तैयारी नहीं है प्रोसिक्यूटर साहब तो आप कल दे दीजिएगा, जिससे वाज़ह नजर आ रहा था कि अदालत चाहती है कि ये बेल जो है खारिज हो। अच्छा, बिल्कुल गलत फैसला है। हुकूमती जजेस से यही उम्मीद थी कि उन्होंने ऐसे ही करना है, लेकिन हम इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाते हैं। साहब, ये तो हो गया जजिस का मामला, जो खान साहब की जमानत खारिज हुई, लेकिन आज अडयाला जेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा लग रहा है कि खान साहब कोई बड़ा फैसला कर लेंगे, क्योंकि खान साहब की मर्जी के बगैर बजट जो है वो मंजूर किया गया। अभी बहनें जा रही हैं ते चानन हो जाएगा, तो लाग पता जाएगा, लाग पता जाएगा, लाग पता जाएगा। जी, आप ये देख सकते हैं शदीद सख्त धूप में जो बहनें हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि हमें मुलाकात के लिए जाना है, और यहाँ पुलिस की नफरी है जिन्होंने
علی مہان کو، عظمی خان کو اور نورین خانم نیازی کو روکا ہوا ہے۔ یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی، اور علی مہان بھی موجود ہیں، علی مہان بھی موجود ہیں، باقی بہنیں بھی موجود ہیں، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے ملاقات کا۔ یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، پولیس کی نفری ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ موجود ہیں، اور ابھی آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی۔ عمران خان کی بہنیں موجود ہیں، یہ میڈم علیمہ خان موجود ہیں جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، میڈم علیمہ خان موجود ہیں، پولیس کی نفری ہے جو انہیں روک رہی ہے۔ سو آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان، میڈم علیمہ خان کو آج ایک مرتبہ پھر روکا گیا ہے، اور میڈم علیمہ خان موجود ہیں جی۔ سو یہ صورتحال ہے میڈم، آج مطلب بڑی ملاقات اہم تھی کہ خان صاحب کا میسیج کیا آتا ہے، لیکن ممکنہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نہیں جا رہے ہیں۔ دیکھیں زیادتی خان صاحب کے ساتھ ہے، جس طرح ہم پسینے میں یہاں کھڑے ہیں نا، اسی طرح خان صاحب اندر ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں نا اسی طرح پسینے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ایک چھوٹے سے کمرے میں جس میں ان کو رکھا ہوا ہے نا، یقین کرو اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا، انہوں نے کوئی چیز انصاف کی فالو نہیں کی۔ عمران خان تیری ہمت نو سلام، عمران میں خان تو تیری یہ ہمت نو بتاؤں سلام، تیری کہ جرت نو یہ سلام۔ اب اگر ہم پسینے میں کھڑے ہیں نا، عمران خان اسی پسینے میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو دیکھ سکتے ہیں جی، یہ میڈم آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جس طرح ابھی پسینہ باہر ہے، اور اسی طرح جب خان صاحب آتے ہیں تو اسی طرح پسینہ ہوتا ہے، اسی طرح پسینے میں جیسے آپ کے کپڑے گیلے ہیں نا، ایسے گیلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح خان صاحب کی سچویشن ہے اندر، یہی صورتحال ہے۔ یہی صورتحال ہے، پچھلے سال بھی ایسی تھی، ابھی بھی ایسی ہے۔ اتنی خراب جگہ پہ رکھا ہوا ہے، یہ جو رہ کر آئے ہوئے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم نے جیلیں کاٹی، کسی نے بھی عمران خان جیسی جیل نہیں کاٹی۔ عمران خان اسی پسینے میں ہوتے ہیں اور شکایت بھی نہیں کرتے، ان کو اللہ نے سکون دیا ہے، ایماندار آدمی تھے نا، اللہ کے لیے کھڑے، انسانوں کے لیے، تو وہ اطمینان میں ہے۔ تو میڈم آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی قوم کو کھڑے ہونے کا وقت ہے، یا اب وہ وقت گزر گیا، اب باہر نکلنا چاہیے یا کسی کی طرف دیکھنا؟ بیچاری قوم نکلتی ہے، جب نکلنے کا وقت ہوتا ہے نکلتی ہے، گولیاں کھائی ہیں، بیچارے بچے شہید ہوئے ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں، ابھی بھی جیلوں میں ہیں، تو یہ قوم ہی ہے بیچاری جو نکلتی ہے۔ یہ اتنے ظالم ہے، آپ کی سوچ ہے۔ کبھی آپ نے سنا تھا لوگوں کے بچوں کے سروں میں گولیاں ماری گئی ہوں؟ پہلی دفعہ ہوا ہے یہ، اس حکومت میں ہوا ہے۔ ابھی بھی لوگ بیچارے کہتے ہیں ہم پھر بھی نکلیں گے، لیکن ان بچوں کو تو آپ یاد کیا کریں جنہوں نے 20-20 سال کی عمر میں شہادت حاصل کی ہے، اس مطلب ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، کہ عوام کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اللہ کے نبی کا کلام پہلے